이름은 강병찬 목사고요. Yo soy el pastor Kang Byung-chan 스페니시 이름은 파블로입니다. y me dicen Pablo en español. 과테말라에서 시장 거리에서 지나가는 남자들한테 파블로 부르면 반 이상은 돌아보겠죠. Y yo creo que si uno pasa por un mercado de Guatemala y dice Pablo, entonces por lo menos la mitad de los hombres van a voltear. 흔한 이름을 한 이유는 여러분과 친해지고 싶어서입니다. Y yo me quiero acercar a ustedes y por eso les estoy diciendo esto. 그리고 바울이 했던 전도를 좀 한번 흉내라도 내보자라는 기도 제목 때문에 그랬습니다. Y también tengo el tema de oración de por lo menos intentar hacer el movimiento de evangelismo que hizo Pablo. 제 어린 시절은요, 도시에서 자라지 않았습니다. 저는 Mi infancia no la pasé en una ciudad. 저는 시골에서 자랐고, Yo viví en un campo, en una provincia. 여기를 와 보니까 저희 고향 동네하고 비슷한 분위기가 나서 너무 좋습니다. Al venir por aquí me recuerda a mi infancia y por eso me agrada mucho. 그런데 제 개인적인 간증으로는 하나님의 말씀을 잡으니까 그 말씀 그대로 내 인생이 응답을 받을 수 있었다라는 겁니다. Pero personalmente puedo testificar que al aferrarme a la palabra de Dios recibí las respuestas de la misma manera. 말씀은 살았고 운동력이 있거든요. Porque la palabra es viva y eficaz. 하나님은 말씀을 주시고 그 말씀을 이루는 방법으로 사역을 하고 계시거든요. Dios nos da la palabra y Él se encuentra obrando para cumplir su palabra. 근데 많은 분들이 열심히 말씀 없이 그냥 열심히 하더라고요. Pero muchas personas se esfuerzan sin la palabra. 말씀이 없는데 열심히 하는 걸 광신이라 그럽니다. Y entonces al esforzarse sin la palabra esto es como un exceso. 미신이라 그러고요. A esto se le dicen supersticiones. 그래서 오늘 저희들이 여러분에게 말하고 싶은 것은 과연 하나님께서 어떤 말씀을 성경 66권을 통해서 우리에게 하시고자 하는 내용이 있는데 그게 무엇인지를 말하고 싶은 겁니다. Entonces nosotros queremos explicar qué es lo que nos dice Dios a través de los 66 libros de la Biblia hoy, a través de su palabra. 성경에 보면 원래 인간에 대해서 말하고 있습니다. En la Biblia nos habla del hombre original. 원래 인간은 하나님의 형상이었고 하나님과 함께 할 수 있는 존재였습니다. El hombre original estaba creado a la imagen de Dios y podía estar con Dios. 하나님의 형상이라는 말은 하나님이 영이시거든요. Y el hecho de estar hecho a la imagen de Dios, nosotros sabemos que Dios es espíritu. 영이신 하나님이 인간을 하나님의 형상으로 만들었다라는 것은 인간을 영적 존재로 만드셨다라는 말입니다. El hecho de que Dios, quien es espíritu, creó al hombre a su imagen significa que el hombre también es un ser espiritual. 그래서 전 세계 모든 우주 만물 중에 인간만 영적 존재입니다. Por eso, entre toda la creación, solo el hombre es un ser espiritual. 그렇게 만든 이유는요, 하나님이 함께 하시려고. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Para estar junto con el hombre. 그래서 인간은 하나님과 교제할 수 있는 특권이 있습니다. Por eso es que el hombre tiene el privilegio de poder comunicarse con Dios. 인간은 하나님과 함께 할 수 있는 특권이 있어요. El hombre tiene un privilegio para poder comunicarse con Dios. 여러분, 아무리 지혜 있는 동물일지라도 자기들끼리 모여서 하나님 찬양하는 거 보셨습니까? Ustedes, sin importar qué tan sabio pueda ser un animal, ustedes han visto que ellos se reúnen a alabar a Dios. 전 세계 어느 민족이라도 모여 있는 곳에 종교 안 만드는 그 사람들이 없습니다. Y en todas las personas del mundo siempre crean una religión, en cualquier parte del mundo. 유네스코에서 전 세계 종교를 조사했는데 100만 개가 나왔답니다. Y nos dice que en UNESCO investigaron cuántas religiones habían en el mundo y hay como 100,000. 하나님이 인간 속에 영원을 사모하는 마음을 주셨고요. Entonces Dios puso dentro del hombre un espíritu para anhelar a Dios. 하나님이 영적 존재로 인간을 만드셔서는 Y Dios, después de crear al hombre como un ser espiritual, 하나님과 교제하도록 만드셨던 겁니다. lo hizo comunicarse con él. 왜 이렇게 만들었습니까? ¿Por qué lo hizo de esta razón? 하나님의 일을 대신하기 위해서. Para hacer la obra de Dios. 엄청나죠? Entonces es algo muy grande. 하나님이 만들어 놓은 모든 우주 만물을 통치하고 관리하게 하시기 위해서. Entonces lo hizo para poder sojuzgar y señorear sobre toda la creación de Dios. 그게 원래 인간의 모습이었습니다. Así era el hombre original. 단 한 가지만 하지 말라 그랬죠. Y entonces recibió bastantes bendiciones. 선악과만 먹지 말아라. Pero solo tuvo una condición: no comas del fruto. 이게 약속입니다. Esto es una promesa. 저 동산 중앙에 있는 저 나무 실과만 먹지 않으면 모든 것을 다 할 수 있게 하겠다. Entonces, si tú no comes de este árbol, de estos dos árboles que están en el centro del huerto, entonces tú puedes hacer todo. 취미가 악해서 선악과 만든 게 아니고, No es que Dios haya sido malo para crear el árbol de la ciencia y del bien del mal. 너는 하나님과 약속으로 연결된 존재다. Pero tú eres una creación conectado con Dios por la promesa.
말씀을 통해서만 하나님과 교제할 수 있다. Solo puedes comunicarte con Dios a través de la palabra. 그것을 가르쳐 주신 겁니다. Esto es lo que le enseñó. 근데 문제가 들어왔습니다. Pero vino un problema. 그 선악과를 먹었어요. El hombre comió de este fruto. 선악과를 먹었다는 게 중요한 게 아니라 하나님의 약속이 깨졌다는 거, 하나님과 약속이 단절됐다는 게 문제가 온 겁니다. Lo importante no es haber comido del fruto, sino que se rompió la promesa con Dios, se violó este pacto. 그게 어디에 나옵니까? Entonces, ¿esto dónde lo podemos ver? 창세기 3장에 나오죠. Esto lo podemos ver en Génesis 3. 그래서 인간의 영적 문제를 가장 정리 잘한 곳이 어디냐면 바로 이 창세기 부분입니다. Por eso es que en Génesis 3 nos habla de la mejor manera del problema del hombre. 하나님과 함께하도록 창조되어 있던 인간이 하나님의 말씀을 어겨서 하나님을 떠났습니다. El hombre que fue creado para estar con Dios ignoró la palabra de Dios y por eso se aleja de Dios. 하나님을 떠나게 만든 그 배후에는 누가 존재했습니까? Y atrás de estar alejado de Dios hay fuerzas de las tinieblas. 마귀가 존재했다고. Está el diablo. 요한복음 8장 44절에 너희 아비 마귀라고 하죠. En Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 마귀에게 속아서 하나님 앞에 죄를 지은 겁니다. Y por ser engañados por el diablo, nosotros pecamos. 죄라는 건 나쁜 행실을 했다라는 게 그 죄가 아니에요. Entonces el pecar no simplemente significa hacer algo malo. 죄라는 건 하나님과의 계약 관계가 끝났다라는 걸 말하는 겁니다. Significa que el contrato con Dios se rompió. 에베소서 2장 1절에는 죄와 허물로 죽었다라고 표현하죠. En Efesios 2:1 nos dice que nosotros estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. 하나님의 말씀대로 인간이 선악과 먹는 순간, 죄 짓는 순간 영이 죽어버리는 상태가 온 거예요. Entonces desde el momento en el que nosotros comimos de este fruto, hubo una muerte y una separación de Dios. 그때부터 인간은 사도행전 10장 38절에 마귀에게 눌린 인생을 살게 되는 겁니다. Y desde ese punto podemos ver en Hechos 10:38 que el hombre vive bajo servidumbre del diablo. 운명이 망할 운명으로 살게 되는 거예요. Y su destino es el de un fracaso, es el de destrucción. 성경에서 말하는 내용이라니까요. Esto es lo que nos dice la Biblia. 이거 모르고 신앙생활하면 종교생활 한다는 거거든요. Si nosotros vivimos nuestra vida de fe sin saber esto, estamos viviendo una vida religiosa simplemente. 인간이 왜 망하는지 모르고 교회 다니면 응답이 없어요. Si nosotros no sabemos por qué el hombre fracasa y vamos a la iglesia, no vamos a tener respuestas. 가인이 똑같이 예배드리다가 망했지 않습니까? Entonces de la misma manera, Caín dio el culto, pero él fracasó. 잘못하면 가인의 예배와 같은 삶을 예배의 삶을 살게 되죠. Si nosotros vivimos de esta manera, podemos vivir una vida como la de Caín. 그래서 이 문제를 해결하려고 하나님이 다시 약속을 주십니다. Por eso es que Dios nos da una nueva promesa para solucionar este problema. 이때 약속은 행위 언약이라고 그래요. Y el pacto de aquí nos habla de un pacto de acción. 두 번째 주신 언약은 은혜 언약이라고 합니다. Pero este pacto nuevo es un pacto de gracia. 창세기 2장 17절에 그거 먹으면 죽는다. 행위를 유지해라. 행위를 가지고 하나님이 언약 관계를 맺은 거죠. En Génesis 2:17 nos dice que no comamos de este fruto, entonces debe de ser una acción de que no debemos de comer este fruto. 그런데 창세기 3장에 이렇게 망하고 나서는 하나님이 언약을 다시 주시는데 믿으면 된다라는 은혜 언약을 다시 주십니다. Pero después de la caída en Génesis 3, Dios nos da un nuevo pacto, un pacto de gracia. Solamente debes de creer. 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 오실 것을 믿어라. Entonces cree en Génesis 3:15 que vendrá la simiente de la mujer. 창세기 3장 21절에 그분이 피 흘려 죽을 것을 믿어라. Entonces tú también debes de creer en Génesis 3:21 que él derramará su sangre. 출애굽기 3장 18절에 그분이 십자가 지고 피 흘려 죽으실 것이 계속 잊어먹지 그 사실에 대해서 잊어먹지 않아야 되니까 짐승 잡아가면서 하나님 바라봐라. Entonces, como no se deben de olvidar de que Él va a derramar su sangre por nuestros pecados, entonces deben de ofrecer animales y derramar su sangre también, como en Éxodo 3:18. 이사야 7장 14절에 동정녀의 몸에서 그분이 오실 거니까 그분을 기다려라. Y en Isaías 7:14 nos dice que la virgen concebirá, entonces Él vendrá de una virgen, por eso hay que esperarlo. 은혜 언약을 얘기하고 있습니다. Entonces nos está hablando de un pacto de gracia. 믿으면 된다. Solo debemos de creer. 그런데 이 언약이 성취됩니다. Pero este pacto se cumple. 어디서 성취됩니까? ¿Se cumple en dónde? 마태복음 1장 18절에서 23절에 보면 그분이 동정녀의 몸에 탄생합니다. Si miramos en Mateo 1 del 11 al 23 nos dice que Él nació de una virgen. 마리아가 남자를 알지 못하는 상태에서 잉태된 게 나타났죠. Entonces María, sin haber conocido a su hombre, ella puede concebir. 마리아와 정혼하고 결혼하기도 전에 요셉은 충격을 받은 거예요. Entonces José, antes de casarse con María, se había impactado.
자기 약혼녀에게 이상한 징조가 나타나니까 얼마나 충격되겠습니까? Imagínense que si a su prometida le ocurren cosas raras, como síntomas raros, se habrá sorprendido mucho, ¿verdad? 시대 배경으로 2000년 전을 한번 생각해 보십시오. Entonces piensen que esto era hace 2000 años. 지금도 다른 사람하고 이렇게 불륜 관계를 맺는 사람들이 그렇게 칭찬받는 시대가 아니잖아요. Incluso hoy en día, cuando las personas, bueno, conocen a las otras personas, entonces no se les trata tan mal como en ese entonces. 2000년 전 유대 율법으로 음란한 행위를 한 사람은 돌에 맞아 돌로 쳐 죽이는 그런 법이 있었습니다. Pero hace 2000 años en Israel ellos tenían una ley para apedrear a las personas adúlteras. 그 생각을 하고 있을 때 요셉에게 한 천사가 나타납니다. Entonces cuando él estaba pensando en esto, se le apareció un ángel a José. 요셉아, 다윗의 자손 요셉아, 마리아 데려오길 겁내지 말아라. Entonces le dice, hijo de David, José, no tengas miedo. 네 아내 마리아에게 나타난 일은 옛적 선지자의 글에 Entonces lo que está pasando con María fue profetizado antes por los profetas. 보라 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이라 했는데 그것이 성취되는 것이다. Entonces dijo, la Virgen concebirá y esto está pasando ahora. 우리가 사도신경을 외우죠. Nosotros también memorizamos el credo apostólico. 그 사도신경에 동정녀 마리아에게 나시고가 바로 그 얘기입니다. Entonces en el credo apostólico nos dice que nació de la Virgen María. 아멘. Amén. 그분이 누구란 말입니까? Entonces, ¿quién es él? 마태복음 16장 13절에 19절에 그리스도란 말입니다. Entonces en Mateo 16 del 13 al 19 nos habla de Cristo. 주는 그리스도시요 Tú eres el Cristo, 살아계신 하나님의 아들이십니다. el Hijo del Dios viviente. 베드로가 이 고백을 했죠. Pedro confesó de esta manera. 지구 생긴 이래로 최초로 예수를 보고 그리스도로 고백한 인물입니다. Esta fue la primera vez en la tierra en donde se confesó que él era el Cristo. 구약 성경을 언약 관점으로 쭉 보시면 이 언약을 알았던 사람 중에 축복을 못 받은 사람이 한 사람도 없어요. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que las personas que tienen este pacto y que tenían este pacto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, nunca perdieron sus bendiciones. 주는 그리스도시요 Entonces, tú eres el Cristo, 살아계신 하나님의 el 아들이십니다. Hijo del Dios viviente. 예수님 당신은 내 조상 모세가 기다리던 그 메시아입니다. Entonces, Jesús, tú eres aquel que esperaba a Moisés, mi ancestro. 예수님 당신은 내 조상 아브라함이 오기를 그렇게 고대하고 소망하던 그분입니다. Jesús, tú eres aquel que anhelaba y esperaba también a Abraham. 예수님 당신은 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 돼서 마귀의 권세를 깨뜨린다고 했던 그분입니다. Entonces, Jesús, tú eres aquel que se profetiza en Génesis 3:15, quien se dice que destruiría a la simiente de la serpiente. 베드로의 이 고백은요 신구약 전체를 관통하는 고백이었던 것입니다. Entonces la confesión de Pedro pudo penetrar todo lo que nosotros pensábamos. 이 고백을 듣고 예수님 하신 말씀, Y después de que escuchó eso, Jesús le dijo, 바요나 시몬아 네가 복이 있구나. bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. 정말로 저와 여러분들이 예수를 제대로 그리스도로 깨닫는다면 오늘 하나님이 여러분의 인생 책임지십니다. Si nosotros nos percatamos de quién es Jesús verdaderamente, entonces Dios nos dará esta misma bendición. 베드로는 이 고백하고 실수했어요. Entonces, después de esta confesión, Pedro se equivocó. 십자가 지기 전에 예수님을 욕하면서 떠나갔죠. Él había insultado a Jesús cuando él estaba a punto de cargar la cruz y se fue. 근데 예수님은 찾아가셔까지 축복하십니다. Pero Jesús hasta lo sigue y lo bendice. 우리가 믿는 예수님이 이런 분이십니다. Entonces, Jesús es alguien así. 수천 년 전부터 예언되었던 그 예언대로 이 땅에 오신 그분. Entonces es aquel que había sido profetizado hace miles de años y vino a esta tierra. 어떻게 그럼 우리는 이 사실로 응답을 받느냐? ¿Cómo es que nosotros podemos recibir respuestas con este hecho? 영접할 때 이 응답을 받습니다. Nosotros recibimos respuestas cuando aceptamos. 요한복음 1장 12절에 보면 영접하는 자, 그 이름 믿는 자는 하나님의 자녀되는 권세 주셨다 그랬습니다. En Juan 1:12 nos dice que aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 영접이란 말이 무슨 말이죠? ¿Qué significa la aceptación? 한국 뜻으로 보면 환영해서 받아들이는 것을 말합니다. Entonces el aceptar significa el darle la bienvenida a alguien y recibirlo. 영어로는 received라 그래서 받아들인다라는 말입니다. En inglés es receive, que es como recibir. acceptance라고도 합니다. Entonces es aceptar. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 십자가의 모든 저주 재앙을 해결하시고 부활하셔 성령으로 이 자리에 계신 예수. Entonces él cargó la cruz, resucitó y está ahora con nosotros por el Espíritu Santo. 너희 중에 두세 사람이 내 이름으로 모였다면 나는 그들 중에 있겠다. Entonces él nos dice que si nosotros podemos confesar su nombre, él estará con nosotros. 이 자리에 부활하셔 살아계셔서 함께 계신 예수. Y Jesús resucitó y está con nosotros ahora por el Espíritu Santo. 그 예수님을 마음에 초청하는 것을 말합니다. Entonces nos habla la aceptación de invitar a este Jesús dentro de nosotros. 여러분이 진정으로 단 한 번만이라도
예수님을 마음에 초청한다면 여러분의 인생은 바뀝니다. Si verdaderamente aceptamos a Jesús dentro de nuestras vidas, entonces cambian nuestras vidas. 고린도서 5장 17절에는요, 새로운 피조물이 되었다 그럽니다. Y nos dice en 2 de Corintios 5:17 que somos nueva creación. 여러분, 어제 했던 영접이 바로 그것입니다. Entonces la aceptación que hicimos ayer es esto. 여러분의 인생을 180도 바꾸어 놓은 어마어마한 사건이 벌어진 겁니다. Entonces cambió su vida a 180 grados. Esto es algo tremendo. 한국에서 눈 쭉 찢어지고 코 이렇게 내려앉은 목사님이 한 게 그게 보통 일이 아니라고요. Entonces esto que hizo un pastor coreano de rasgos faciales raros, entonces no es algo tan raro. 여러분의 인생을 변화시킬 수 있는 내용이다. Esto es algo que puede cambiar su vida. 할렐루야. Aleluya. 자, 그럼 영접은 뭡니까? Entonces, ¿qué es la aceptación? 로마서 10장 9절에서 10절 마음으로 믿고 입으로 시인하는 것을 말합니다. Romanos 10, del 9 al 10, nos dice que nosotros debemos de creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca. 이 사실을 여러분이 마음으로 믿고 Si nosotros creemos esta verdad con el corazón, 예수님 앞에 내 중심을 고백하는 거, y si confesamos este corazón ante Jesús, 그 고백을 할 때 계시록 3장 20절에 예수님이 우리 안에 찾아오시는 것입니다. y entonces nos dice que cuando hacemos esta confesión en el Apocalipsis 3:20, Él viene dentro de nosotros. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 Entonces Él está tocando las puertas de nuestro corazón. 누구든지 내 음성 듣고 문을 열면 Y cualquiera que escuche esto y me abra, 나는 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 Él entrará dentro de nosotros y cenará con nosotros. 그는 나로 더불어 먹으리라. Y Él me conocerá a mí. 구원입니다. Esto es la salvación. 죽어서 천국 가는 게 구원이 아니라고요. Entonces la salvación no es el morir e ir al cielo. 지금 이 시간 하나님의 자녀가 되는 En 것입니다. este momento nosotros somos hijos de Dios. 지금 이 시간 수천 년 전부터 예언되었던 그 메시아를 내가 모시는 것입니다. Entonces es aceptar a este Mesías que había sido profetizado desde hace muchos años dentro de mi corazón. 그래서 다시 하나님의 형상을 회복하는 것입니다. Y es restaurar la imagen de Dios. 이게 영접입니다. Esto es la aceptación. 이때 모든 저주가 떠나가는 것이고요. Aquí se van todas las maldiciones. 우리의 신분은 새로운 피조물이 되는 겁니다. Y nosotros nos volvemos nueva creación. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Entonces nos dice que lo viejo ha pasado y que ahora ha venido lo nuevo. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Y que si estamos dentro de Cristo somos nueva creación. 아멘. Amén. 그리스도 안에 어떻게 있습니까? 영이신 그리스도를, Entonces, ¿cómo podemos estar dentro de Cristo, quien es un espíritu? 영이신 하나님을 육신된 인간이 어떻게 만나냔 말이에요. ¿Cómo se puede encontrar Dios que es un espíritu y nosotros que somos carne? 하나님이 그리스도를 통해 예언한 이 길 외에는 만날 길이 없는 것입니다. No hay otro camino más que el camino que Dios mismo nos dio. 그 사실을 믿고 마음에 영접하는 자는 하나님 만나게 되는 거죠. Entonces, aquellos que creen en esta verdad y lo creen en su corazón pueden encontrarse con Dios. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Entonces, todas las personas que están dentro de Cristo son nueva creación. 할렐루야. Aleluya. Amén. 이 하나님과 함께하는 비밀을 회복했던 요셉, Entonces, José, que había restaurado este misterio de estar con Dios, 감옥에서도 복을 받았습니다. incluso en la cárcel él había sido bendecido. 노예 생활하는데 하나님이 복을 주십니다. Incluso al ser un esclavo, Dios lo bendijo. 보디발의 집에까지 하나님이 축복하십니다. Incluso él bendijo a la casa de Potifar por José. 하나님과 함께하는 비밀 갖고 있었던 다니엘, Y también Daniel, quien poseía el misterio de estar con Dios. 사자굴에서도 복을 받았습니다. Incluso dentro de la cueva de los leones fue bendecido. 다니엘의 세 친구, Y también los 3 amigos de Daniel. 불 속에서도 살아났습니다. Ellos pudieron vivir incluso dentro del fuego. 저와 여러분이 이런 사람들입니다. Nosotros somos personas así. 이 축복이 언제 오냐? ¿Cuándo vienen estas bendiciones? 믿을 때입니다. Cuando nosotros lo creemos. 아멘. Amén. 이미 약속하신 거 아닙니까? Entonces ya ha sido prometido. 무디 과학원에서 성경을 연구를 했는데 Entonces hubo una institución que investigó la Biblia. 성경에 나오는 그 약속이 7,000개가 된답니다. 7,000여 개. Y ellos investigaron que habían 700 promesas en la Biblia, más o menos. 근데 우리는 그 약속을 잘 모르고 있죠. Pero nosotros desconocemos estas promesas. 그래서 신앙생활이 어려운 겁니다. Por eso es difícil vivir nuestra vida de fe. 그러나 오늘 내일 여러분에게 정확한 성경의 예언들, 약속들을 가르쳐 드립니다. Pero hoy y mañana vamos a hablar de estas profecías y de estas promesas que están en la Biblia correctamente. 하나님이 하신 이 약속을 여러분이 생명으로 붙든다면 여러분의 인생은 180도 바뀔 것이고, Si ustedes se aferran a estas promesas de Dios, entonces sus vidas cambiarán y darán una vuelta de 180 grados. 사방으로 우겨 쌓임을 당한
심한 고통과 어려움이 있을지라도 하나님은 피할 길을 주실 것입니다. Aunque ustedes estén rodeados de dificultades y también de problemas, Dios les dará un camino para salir de esto. 이게 성경에서 저와 여러분에게 주신 약속입니다. Esto es una promesa que la Biblia nos da a ustedes y a nosotros. 육신에 거하는 자는 하나님을 기쁘시게 못한다고 합니다. Nos dice que aquellos que andan en la carne no pueden alegrar a Dios. 육신에 있는 자는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다. Que Dios no puede alegrar a aquellos que andan en la carne. 하나님이 영이 떠난 상태에 있는 사람은 아무리 착한 일을 해도 하나님을 기쁘게 할 수 없단 말입니다. Las personas que están alejadas del Espíritu de Dios, sin importar qué tan benevolentes sean, no pueden alegrar a Dios. 인간이 하나님을 떠난 이후에 하나님이 떠나고 마귀가 우리 인간을 지배하기 시작하죠. Después de que el hombre se aleja de Dios, el diablo se apodera de las vidas del hombre. 그 이후부터 인간은 육신이 되었습니다. Después de esto, el hombre se vuelve solo polvo. 저와 여러분이 복음 모르면 육신적인 삶을 사는 거죠. Nosotros, sin el Evangelio, estaríamos viviendo una vida solo de carne. 이 약속 모르고 교회에서 열심히 헌신하고 봉사하면 육신적인 봉사를 하고 있는 거예요. Entonces, aunque vengamos a la iglesia y aunque devocionemos mucho en la iglesia, solo lo estamos haciendo de una manera física. 그걸 보고 종교 생활이라 하는 겁니다. A esto se le dice una vida religiosa, 복음 없는 신앙 생활. una vida de fe sin el Evangelio. 고린도전서 10장 20절에 보면 En 1 Corintios 10:20 nos dice, 대저 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 거라고 합니다. nos dice que si nosotros ofrendamos, entonces estamos dando estas ofrendas a los demonios. 복음 없이 열심히 헌신 봉사하면 사단의 공격을 받게 되어 있는 Si 것입니다. nosotros damos esta devoción a la iglesia sin conocer el Evangelio, nosotros somos atacados por Satanás. 오늘 믿음을 회복하기를 축원합니다. Yo los bendigo para que hoy restauremos nuestra fe. 자, 오늘 우리가 믿어야 될 믿음, Entonces la fe en la que tenemos que tener. 예수는 생명이라는 사실을 믿으시기 바랍니다. Debemos de tener fe en que Jesús es vida. 우리가 예수를 믿어서 생명을 얻는 게 아니고요. No es que nosotros creyendo en Jesús obtengamos vida, 예수 자체가 생명입니다. sino que Jesús en sí es la vida. 요한복음 1장 1절에 14절. Esto nos lo dice en Juan 1 al 14. 태초에 말씀이 계셨고 Y al principio estaba el verbo, 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 y este verbo estaba con Dios, 이 말씀은 하나님이셨다. y este verbo era Dios, 그 안에 생명이 있었다. y dentro de él estaba la vida. 이 생명은 사람들에게 비치는 빛이다. Y esta vida es la luz que resplandece sobre los hombres. 창조주 하나님이 Entonces el Dios creador, 말씀으로 천지를 창조하시고 Él creó toda la creación con la palabra, 그 안에 생명을 담아두셨다라는 거 y Él puso vida en esta palabra. 맞습니까? ¿Es cierto o no? 말씀 안에 있는 생명, Entonces es la vida que está dentro de la palabra, 그 생명이 사람들에게 비쳤다. y esta vida estuvo resplandeciendo sobre los hombres. 빛이 어둠에 비쳤지만 사람들은 그 빛을 알지 못했다. Y a pesar de que esta luz estuvo sobre la oscuridad, los suyos no le conocieron. 그러나 영접하는 자, Mas a todos los que le recibieron, 그 이름을 믿는 자는 하나님 자녀 된다. a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 예수는 생명입니다. Jesús es vida. 열심히 노력해서 생명을 얻은 게 아니고 No es que nosotros obtengamos vida por un esfuerzo, 생명이신 예수님이 우리 안에 계신 것이요. sino que Jesús, que es vida, está dentro de nosotros. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자 주셨는데 En Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo para darnos a su Hijo unigénito. 이 사실을 믿는 자마다 영생을 주신다 그랬습니다. Y a todos aquellos que creen esto les dará vida eterna. 죽어서 천국 가는 것만 생각하면 안 되는 거예요. No simplemente debemos de pensar en morir y luego ir al cielo. 육신이 되어버린 우리의 삶 속에 영이신 하나님이 생명으로 찾아오신 것입니다. Entonces en nuestras vidas que se volvieron simplemente físicas, Dios llegó con su espíritu a buscarnos. 죽어있는 우리 영혼 속에 새 생명이 다시 들어오신 것입니다. Entonces dentro de nosotros que estábamos muertos espiritualmente entró una nueva vida. 요한복음 5장 24절에 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 나 보내신 이를 믿으면 Entonces nos dice en Juan 5:24, si nosotros creemos al que Él envió, 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 que obtendremos vida eterna y no pasaremos a juicio, 사망에서 생명으로 옮길 것이다. mas hemos pasado de muerte a vida. 이렇게 말했습니까? ¿Será que nos dijo esto? 지금 이 성경 구절들을 여러분 다 찾아보셔야 됩니다. Nosotros debemos de buscar todos estos versículos bíblicos. 옮길 것이다 하지 않았습니다. No nos dijo pasarán de muerte a vida. 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Nos dijo que ya pasamos de muerte a vida. 할렐루야. Aleluya. 생명을 받은 상태가 된 Ya 거라니까요. recibimos la vida.
요한복음 11장 25절 26절. Entonces en Juan 11, 25 a 26, 나는 부활이요 생명이다. entonces nos dice que Él es la resurrección y es la vida. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Y aquellos que creen en Él, aunque estén muertos, pueden vivir. 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않을 것이다. Y entonces que no moriremos, sino que viviremos. 영원한 하나님의 생명을 다시 소유한 백성들을 보고 구원받은 자라고 하는 겁니다. Entonces aquel pueblo que posee esta vida eterna en Dios, a ellos se le dicen los salvos. 요한일서 5장 12절 13절에 보면 Primera de Juan 5 del 11 al 13 nos dice. 11절 13절입니다. Entonces del 11 al 13 nos dice. 하나님이 영생을 우리에게 주신 것과 Nos dice que Dios nos dio la vida eterna. 또 증거는 이것이니 Y esta es la evidencia. 하나님이 영생을 우리에게 주신 것과 Que Él nos dio vida eterna. 이 생명이 그의 아들 안에 있는 것이다. Y que su vida está en el Hijo. 하나님의 아들이 있는 자는 생명이 있고 Aquellos que tienen al Hijo tienen la vida. 하나님의 아들이 없는 자는 생명이 Y 없느니라. aquellos que no tienen al Hijo de Dios no tienen la vida. 내가 너희에게 예수 믿는 너희들에게 이것을 쓴 것은 Y entonces el habernos dicho esto 너희에게 생명이 있음을 알게 하려 함이라. es para que vosotros sepáis que tenéis vida. 이게 영접입니다. Esto es la aceptación. 아멘. Amén. 영원한 저주에서 생명으로 건진받은 사람들, Nosotros somos las personas que han pasado de maldición eterna a vida eterna. 행위 언약을 잃어버리고 저주장에 빠졌던 인간을 하나님이 은혜로 구원하신 그 사람들. Entonces nosotros somos las personas quienes perdieron ese pacto de acción, pero que fuimos restaurados por el pacto de gracia de Dios. 왜 사람들이 교회 다니면서 방황하는지 아십니까? ¿Saben por qué es que las personas, aunque vayan a la iglesia, están errantes? 하나님 못 만나서 그렇습니다. Es porque no conocen esto de Dios. 예수 믿는다는 사람들이 왜 자꾸 갈등이 오는 줄 아십니까? Porque aquellas personas que se dicen creer en Jesús, ellos andan siempre en conflictos. 하나님이 하신 약속을 모르고 축복을 몰라서 그런 겁니다. Es porque no conocen la promesa y la bendición que Dios les da. 제대로 말씀 운동하면요 다 살려낼 수 있는 것입니다. Si nosotros hacemos este movimiento de la palabra correctamente, podemos salvar a todas las personas. 제가 현장에서 교회 다니다가 천주교 가는 사람들을 많이 만났거든요. Yo me he encontrado con muchas personas católicas en el campo que antes eran cristianos. 공통점이 있습니다. Y hay un punto en común que ellos tienen. 예수를 물로 보더라고요. Entonces ellos consideran a Jesús como algo más. 예수의 능력을 물로 봐요. Entonces ellos consideran el poder de Jesús como agua, simplemente. 예수의 능력을 무시한단 말이죠. Significa que ellos ignoran el poder de Jesús. 천주교 성화들을 한번 보십시오. Entonces miren a los santos de los católicos. 마리아가 큽니까? 예수님이 큽니까? Ustedes miren las estatuas también. Ustedes ven que María es grande o que Jesús es grande. 마리아는요 이 뒤에 이 후광도 더 커요. Entonces también el halo de María siempre es más grande. 예수는 항상 애기예요. Y siempre Jesús es un bebé. 예수는 죽어 있습니다. Siempre Jesús está muerto. 그 예수를 불쌍히 쳐다보는 엄마 마리아. Entonces también María se compadece de este Jesús siempre. 그게 예수의 능력을 약화시키는 사단의 전략이겠죠. Esta es una estrategia de Satanás para debilitar el poder de Jesús. 그래서 천주교 교리대로 믿으면 구원이 없습니다. Por eso es que si nosotros creemos de acuerdo a lo que dicen los católicos, no podemos obtener la salvación. 천주교 십자가와 기독교 십자가의 차이를 아십니까? ¿Saben cuál es la diferencia entre la cruz católica y la cruz cristiana? 천주교 십자가는 예수님이 죽어서 아직도 달려 있죠. La cruz de los católicos todavía está Jesús muerto y colgado. 기독교 십자가는 부활의 십자가입니다. Pero la cruz cristiana es una cruz de resurrección. 죽음 권세를 깨뜨리고 마귀의 권세를 깨뜨리고 우리와 함께 하시는 그리스도. Él destruyó las fuerzas del diablo y Él pudo prevalecer sobre la muerte y está con nosotros. 이 어마어마하신 예수님을 물로 본다고요. Entonces a este Jesucristo que es tan grande lo miran como agua. 예수 복권 운동 시켜야 됩니다 지금. Entonces nosotros debemos de restaurar este pacto. 예수 이름이 전능하신 하나님의 이름이다. El nombre de Jesús es el nombre todopoderoso de Dios. 예수 믿으면 모든 문제 끝난다. Y si nosotros creemos en este nombre, todos los problemas terminan. 하나님은 이 말 할 사람을 찾고 계신 겁니다. Y Dios está buscando a las personas que puedan decir esto. 그래서 오늘이 중요한 겁니다. Por eso hoy es un día muy importante. 아무리 그걸 하고 싶어도 모르면 못하는 거예요. Sin importar qué tanto querramos hacer esto, si no conocemos, no lo podemos hacer. 모르는데 무슨 얘기를 할 겁니까? Si no sabemos nada, ¿qué vamos a hablar? 제가 옛날에 저한테 교회 다니고 싶다라고 하는 사람을 한 번 만난 적이 있습니다. Un día yo me encontré con una persona que quería ir a la iglesia. 되게 친한 형이었고요. Era una persona con quien me llevaba muy bien. 한동안 교회를 떠나 있다가 예수를 다시 믿고 싶다더라고요. Él había estado alejado de la iglesia por un tiempo y él quería regresar a creer en Jesús. 그래서 하루 날을 잡아서 그 형하고 얘기를 했습니다. Y entonces él me empezó a hablar. 제가 무슨 얘기 했는지 아십니까? ¿Saben qué es lo que yo le dije?
예수 믿으면 좋다. Si crees en Jesús, será bueno. 예수 믿으니까 친구가 좋은 친구가 생기더라. Entonces, cuando yo creí en Jesús, obtuve muy buenos amigos. 예수 믿으니까 술도 끊어지고 담배도 끊어지더라. Al creer en Jesús, ya no tuve que tomar alcohol o fumar. 예수 믿으니까 가정에 복도 오더라. Y habían bendiciones en mi casa. 교회 가자. Vamos a la iglesia. 그 사람 구원 받았을까요? 못 ¿Será 받았을까요? que esta persona es salva o no? 교회 열심히 다니고 있거든요. Sí, porque está yendo a la iglesia con mucha diligencia. 제가 한 사람 지옥 보낸 거 아닌가 싶습니다, 지금. Entonces yo creo que envía a una persona al infierno. 복음 제대로 말하지 못했다니까요. No le pude explicar el evangelio correctamente. 인간의 문제를 제대로 얘기하지 못했고, No le pude decir cuál es el problema del hombre verdaderamente. 거기서 빠져나오는 길, 그리스도에 대한 정확한 얘기를 하지 Y 못했어요. no le pude hablar precisamente del camino para salir de esto, que es Cristo. 그냥 교회만 끌고 다녔습니다. Solo lo llevé a la iglesia. 그 형을 만나면 내가 그 회개하고 잘못했다고 좀 이렇게 용서를 구하고 싶은데 말이에요. Entonces, si yo me encuentro con él otra vez, de verdad me voy a arrepentir y le voy a pedir perdón. 그 형 연락처가 없습니다. 지금 몇십 년 동안 만난 적이 없어요. Pero no me he encontrado con él por más de 10 años. 이렇게 신앙생활 하는 사람 얼마나 많습니까? Entonces, hay muchas personas que viven su vida de fe así. 그래서 오늘 중요하게 좀 생각해야 될 게 있습니다. Entonces, nosotros debemos de pensar en algo muy importantemente. 자, 그러면 이런 생명 되신 예수님을 믿은 하나님의 자녀는 어떤 축복을 누리느냐? Entonces, ¿qué tan bendecidos son los hijos de Dios que creen en Jesús? 7가지를 기억하셔야 됩니다. Debemos de recordar 7 aspectos. 이건 언약입니다, 여러분. Esto es un pacto. 하나님의 약속이라고요. Son promesas de Dios. 사람도 약속을 통해서 일이 진행되죠. Entonces, incluso las personas se prometen cosas para llevarlas a cabo. 레닌 목사님을 여기 오기 전까지 저희들은 알지 못했습니다. El pastor Lenin no nos conocía antes de que nosotros llegáramos aquí. 까르도나 목사님 통해서 약속을 잡아서 저희들이 여기 와 있는 거죠. Entonces, nosotros, a través del pastor Cardona, hicimos una promesa para venir aquí. 제가 여기 오겠다고 비행기 티켓을 끊고 막 열심히 해서 다음 주에 도착하면 여러분 만나겠습니까? Entonces, nosotros vamos a venir en avión después de haber pagado el ticket y después nos vamos a encontrar. 열심히 해가지고 12시 넘어서 제가 여기 와 있다면 여러분을 만날 수 있겠습니까? Entonces, ¿será que yo, si me esfuerzo y llego aquí a las 12, simplemente me podré encontrar con ustedes? 사람들도 약속을 통해서 일을 진행하고 있어요. También las personas se tienen que prometer las cosas para que las cosas funcionen. 정말로 여러분이 응답을 받고 싶다면 하나님이 성경을 통해 하신 약속을 잡아야 됩니다. Si de verdad quieren recibir respuestas, ustedes se deben de aferrar a las promesas que están en la Biblia. 히브리서 11장 6절 말씀 기억하십니까? ¿Ustedes se acuerdan de lo que dice Hebreos 11:6? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 Nosotros sin fe no podemos alegrar a Dios. 하나님께 나아가는 자는 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. Y nosotros debemos de creer que aquellos que buscan a Dios tienen esta recompensa. 하나님을 기쁘시게 하는 길, Entonces el camino para alegrar a Dios 믿음입니다. es la fe. 아멘. Amén. 뭘 믿어요? ¿En qué tenemos que creer entonces? 약속을 믿는 것입니다. Debemos de creer en su promesa. 뭘 믿어요? ¿Qué tenemos que creer? 그리스도를 믿는 것입니다. Tenemos que creer en Cristo. 뭘 믿습니까? ¿Qué tenemos que creer? 그리스도를 통해서 주신 축복을 내 것으로 믿는 것입니다. También en las bendiciones que Cristo nos dio, como si fueran nuestras bendiciones. 히브리서 11장 1절에는 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거다 그랬어요. Nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera. 바라는 것들의 실상. Y que también es la certeza de lo que se espera. 내가 소원하고 기대하고 있지만 아무튼- 기대하고 있는 그것이 이루어질 것이라는 그 기대감. Entonces, si yo estoy deseando algo, esta certeza de que esto se va a cumplir, 말씀을 말합니다. entonces nos habla de la palabra. 맞습니까? ¿Es cierto o no? 그래서 하나님을 기쁘시게 했던 사람들이 히브리서 11장에 쭉 나오는데 그 사람들의 특징, Entonces podemos ver a las personas que alegraron a Dios en Hebreos 11, pero la característica que ellos tienen, 앞으로 올 것에 대한 약속을 하나님이 말씀으로 하셨는데 그 말씀을 딱 붙들고 살았던 그런 특징이 있습니다. ellos tienen la característica de haberse aferrado a la palabra de Dios. 그럼 우리는 뭘 믿고 어떤 삶을 살아야 됩니까? Entonces nosotros en qué tenemos que creer y cómo tenemos que vivir. 지금 제가 말씀드린 이 얘기를 믿으셔야 돼요. Ustedes deben de creer en esto. 원래 인간이 어떤 상태였냐? ¿Cómo era el hombre original? 인간에게는 왜 문제가 왔냐? ¿Por qué venían los problemas al hombre original? 근본 문제 때문에 어떤 고통을 인간이 당하고 있냐? ¿Qué sufrimiento está pasando el hombre por el problema fundamental? 그 문제를 예수님은 어떻게 해결하셨냐? ¿Y cómo Jesús solucionó este problema? 그 그리스도를 영접한 사람은 어떤 축복을 누리냐? Y aquellas personas que aceptan a este Cristo, ¿qué bendiciones tienen? 시간이 없어서 제가 빨리 얘기를 했습니다. No había tanto tiempo, así que lo expliqué rápido.
그렇지만 여러분 기억하셔야 돼요. A pesar de esto, nosotros debemos de recordar. 너무 중요한 얘기를 했고요. Es algo muy importante. 기회가 있다면 이 내용들을 계속 말씀드리고 싶습니다만 Y si hay una oportunidad, les quiero hablar de esto extensamente. 하나님의 인도를 받아야 되겠습니다만 Pero debemos de recibir la guía de Dios. 어쨌든 하나님의 약속을 믿을 때 우리는 하나님의 축복을 받는 것입니다. En fin, si nosotros creemos en la promesa de Dios, nosotros podemos recibir sus bendiciones. 자, 그러면 어떤 약속이 있습니까? Entonces, ¿qué promesas tenemos? 여러분, 우리가 딱 예수를 영접하는 순간 우리의 신분이 하나님의 자녀가 된 것입니다. En el momento en el que creemos en Jesús, nuestra identidad se vuelve la de un hijo de Dios. 믿으시기 바랍니다. Espero que tengan fe en esto. 하나님의 자녀된 증거로 성령이 내주하십니다. Y como evidencia de que somos hijos de Dios, nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. 저와 여러분이 하나님의 자녀라는 증거로 우리 안에 성령이 와 계신다고요. Entonces significa que el Espíritu está dentro de nosotros como evidencia de que somos hijos de Dios. 고린도전서 3장 16절입니다. Esto nos lo dice en Corintios 3:16. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 걸 알지 못하느냐? Entonces nos dice, ¿acaso no sabéis que sos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros? En 1 Corintios 3:16. 예수를 그리스도로 고백하고 영접한 사람은 하나님의 성전이 되는 것입니다. Aquellas personas que confiesan y aceptan a Jesús son el templo de Dios. 성전이란 말은 거룩한 집이란 말이죠. El templo significa una casa santa. 여러분, 그러면 거룩이라는 말은 무슨 말입니까? ¿Qué significa el ser santo entonces? 구별됐단 말입니다. Significa el ser separado. 죽음과 저주 재앙에서 구별된 거예요. Nosotros fuimos separados de la muerte y de los desastres. 사단 세력이 여러분을 건들지 못하는 상태가 된 것이라고요. Nosotros estamos en un estado en donde las fuerzas de Satanás no nos pueden mover. 당연할 거 아닙니까? Esto es algo natural, ¿o no? 전능하신 하나님이 같이 계시는데요. Porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. 요한복음 14장 16절 17절. En Juan 14, 16 al 17 내가 영원히 너희와 함께 하실 것이다. nos dice que Él estará con nosotros para siempre. 우리 이 성경 구절 한번 읽어보겠습니다. Entonces vamos a leer solo este versículo. 요한복음 Juan 14장 14, 16절 17절. versículos 16 y 17. 여러분, 여러분의 신앙 고백을 담아서 함께 읽어보시기 바랍니다. Lo leeremos juntos mientras confesamos esto con fe. 시작. Lo leeremos todos juntos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 아멘. Amén. 하나님이 주신 새로운 약속이에요. Entonces es la nueva promesa que Dios nos dio. 믿으시기를 바랍니다. Espero que tengan fe en esto. 하나님의 말씀 앞에 토를 달지 마시고 No cavilemos ante la palabra de Dios, 아멘 하시면 되는 거예요. sino simplemente debemos de decir amén. 무슨 말이죠? ¿Qué significa esto? 망하지 않는다. Significa que no fracasaremos. 창세기 12장에 아브라함을 하나님 불렀습니다. Entonces también pregunta en Génesis 12 a Abraham. 너를 복주겠다. Entonces le dice Dios a Abraham, serás bendición 내 이름을 창대케 하겠다. y engrandeceré mi nombre sobre ti 너로 모든 민족을 살리게 하겠다. y te haré que salves a todas las naciones. 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자를 저주하겠다. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. 이게 하나님의 자녀들입니다. Entonces estos son los hijos de Dios. 여러분이 구원받은 하나님의 백성이라면 그 어떤 세력도 여러분을 건들지 못합니다. Entonces si ustedes son el pueblo salvo de Dios, entonces nada los puede mover. 요한일서 5장 18절에 보면 악한 자가 너희를 만지지도 못하리라. Entonces nos dice en primera de Juan 5:18 que aquellos que son malvados ni siquiera nos podrán tocar. 요것이 구원받은 사람이 누리는 첫 번째 축복이에요. Esta es la primera bendición de nosotros que somos salvos. 구원받은 사람에게 하신 새로운 약속 첫 번째. La primera promesa nueva que se le da a los salvos. 내가 너희와 함께하리라. Estaré con ustedes. 할렐루야. Aleluya. 이 사실을 믿고 누리는 게 신앙생활입니다. Entonces el creer en esto es la vida de fe. 두 번째 약속입니다. Y la segunda promesa 성령의 인도. es la guía del Espíritu Santo. 구원받은 사람을 하나님이 인도하신다고 합니다. Dios guía a aquellos que son salvos. 내 안에 계신 예수님이 주무시지 않는단 말이죠. Significa que Jesús que está dentro de mí no se queda durmiendo. 잠언서 3장 5절 6절에 보면 범사의 그를 인정하라. 그리하면 그가 네 길을 지도하시리라. En Proverbios 3 del 5 al 6 nos dice que nosotros debemos de reconocerlo y Él guiará nuestro camino. 살아계신 그리스도를 인정하시길 바랍니다. Debemos de reconocer a Cristo que está vivo, 영이신 하나님이 여러분과 함께 하십니다. porque Él está con nosotros en espíritu. 이 사실을 믿는다면 하나님은 여러분을 평생
보호하시고 책임지실 것입니다. Si nosotros creemos en este hecho, entonces Él nos guardará y se encargará de nosotros por siempre. 요한복음 16장 13절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Si nosotros podemos ver en Juan 16, podemos ver esto. 읽어주세요. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래 일을 너희에게 알리시리라. 13절. Entonces el versículo 13 de Juan 16 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 여러분을 진리 가운데 인도하시고 Entonces nos guiará dentro de la verdad 미래에 일어날 일까지도 알게 하실 것이다. y nos hará saber las cosas que habrán de venir. 하나님의 자녀이기 때문에 누리는 축복입니다. Y estas son bendiciones que disfrutamos porque somos hijos de Dios. 하나님의 인도를 받으시길 축원합니다. Yo los bendigo para que ustedes puedan recibir la guía del Espíritu Santo. 하나님이 여러분을 인도하신다면 우리는 염려할 거 없겠죠. Y si Dios nos guía, entonces no tenemos nada que temer. 시편 23편에 보면 다윗은 사울 임금한테 쫓겨다니면서 시를 하나 적었습니다. Entonces en el Salmo 23 podemos ver uno de los poemas que David escribe mientras estaba siendo perseguido por el rey Saúl. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없다. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. 그가 나를 푸른 초장으로 누이시고 실만한 물가로 인도하신다. Él me guiará a verdes pastos y también a aguas calmadas. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 내가 해를 두려워하지 않는다. Y aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시기 때문이다. Es porque su vara y su callado me infunden aliento. 뭘 말하는 겁니까? ¿Qué significa esto? 목자 되신 하나님, Significa que Dios es nuestro pastor. 우리 안에 계신 하나님이 어떤 분이신지를 알면 염려할 수가 없게 돼 있죠. Si nosotros conocemos a Dios que está dentro de nosotros, no podemos temer. 우리가 잡아야 될 두 번째 약속입니다. Esta es la segunda promesa a la que nos tenemos que aferrar. 하나님이 하신 이 약속을 붙들고 우리의 인생을 살아가는 것입니다. Y nosotros debemos de vivir nuestra vida con esta promesa. 그렇게 되면 하나님의 응답을 받게 됩니다. Si es así, podemos ver las respuestas de Dios. 말씀대로 역사하시는 하나님을 보게 된다는 거죠. Podemos ver a Dios que obra de acuerdo a su palabra. 세 번째 약속입니다. La tercera promesa 성령의 역사입니다. es la obra del Espíritu Santo. 여러분, 성령은요, 누구를 어떤 영이냐? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? 하나님이십니다. Es Dios. 어떤 사람들은 성령이 에너지라고 Hay 말하거든요. personas que dicen que el Espíritu Santo es como una energía. 로마서 8장에 보면 성령이 우리를 위해 친히 간구하신다 그러셔요. Pero nos dice en Romanos 8 que Él se encuentra intercediendo por nosotros. 인격을 갖고 계시는 하나님이셔요. Entonces es Dios que tiene una personalidad. 이 성령 하나님이 언제 역사하십니까? ¿Y cuándo es que obra el Espíritu Santo, que es Dios? 그리스도를 믿는 자들에게 역사하십니다. Él obra a aquellos que tienen a Cristo 그리고 그 이름 부르는 자들에게 역사하십니다. y a aquellos que confiesan este nombre. 그리고 복음과 관련 있는 곳에 전도를 위해서 역사하십니다. Y Él obra por el Evangelio y el evangelismo. 그래서 요한복음 14장 14절에 보면 너희가 내 이름으로 구하라 내가 시행하리라. Y entonces nos dice en Juan 14:14, pedid en mi nombre y lo haré. 요한복음 15장 7절에 보면 내 말이 너희 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 내가 이루리라. Entonces nos dice también en Juan 15:17, si nosotros estamos dentro de Él y Él dentro de nosotros, podemos orar y Él lo hará. 요한복음 16장 24절에는 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 너희 기쁨이 충만할 것이다. Entonces en Juan 16:24 nos dice que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y se os hará. 금식 기도해라 그러지 않았습니다. No nos dijo ustedes ayunen en oración. 산기도 가라 그러지 않았습니다. No les dijo vayan a la montaña a orar, 이름으로 기도해라. sino que con este nombre debemos de orar. 지금도 우리와 함께 하시는 그 이름으로 기도해라. Debemos de orar con este nombre que está incluso con nosotros ahora. 그 이름이 하나님을 만나는 길이기 때문에 그래요. Es porque este nombre es el camino para que nos encontremos con Dios. 그 이름이 하나님이시기 때문에 그래요. Es porque este nombre es Dios. 그리고 그분이 지금 어디 계셔요? ¿Y Él en dónde está? 우리 안에 계시는 것입니다. Está dentro de nosotros. 성령 내주와 성령 역사는 조금 차이가 있습니다. Entonces hay un poco de diferencia entre la morada del Espíritu y la obra del Espíritu. 성령이 내주한다라는 건 계신다란 말이죠. El hecho de que el Espíritu mora en nosotros significa que está dentro de nosotros. 성령이 역사하신다는 뭐죠? ¿Y qué significa que el Espíritu Santo obra? 드러난다라는 걸 말하는 겁니다. Significa que esto se muestra. 저와 여러분의 삶에 하나님이 역사하면 불신자가 보고 아는 겁니다. Entonces si Dios obra sobre nuestras vidas, entonces los no creyentes también lo van a poder ver. 사도행전 2장에 보면 마가다락방에 성령이 역사했습니다. En Hechos 2 podemos ver que el Espíritu Santo obró sobre el aposento alto de Marcos. 그 성령의 역사를 쳐다보던 불신자들이 놀래서 저게 도대체 무엇이냐?
Entonces los no creyentes que vieron esta obra se asustaron diciendo, ¿qué es esto? 15개국 방언이 막 터진 거거든요. 15나라 방언이. Y también ellos habían hablado en lenguas de 15 naciones diferentes. 막 사람들이 놀래서 이렇게 있을 때 베드로가 일어나서 복음을 전합니다. Entonces cuando todos están sorprendidos, Pedro se levanta y les proclama el Evangelio. 사도행전 1장 8절에는 성령이 임하면 권능을 받고 En Hechos 1:8 nos dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu, 땅 끝까지 증인이 된다 이렇게 말하고 있죠. recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 그래서 성경적인 성령의 역사는 반드시 전도가 따라오게 되어 있습니다. Por eso en la obra del Espíritu Santo que es bíblico siempre hay un evangelismo que sigue. 성경에 나오는 성령의 역사는 전도의 역사를 위해서 임하는 그 역사입니다. Por eso la obra del Espíritu Santo que podemos ver en la Biblia siempre se conectó con lo que es el evangelismo. 전도라는 건 뭐죠? ¿Qué es el evangelismo? 그리스도 말하는 게 전도잖아요. Es el hablar de Cristo. 그리스도 모르는데 전도가 안 된단 말이죠. Entonces si nosotros no conocemos a Cristo no podemos evangelizar. 성령은 역사하고 싶어도 그런 사람에게 역사할 수가 없는 것입니다. Aunque el Espíritu Santo quiera obrar, como no hay personas que van a hablar de Cristo, no obra. 그래서 기본적으로 하나님 자녀들은요, 원래 인간이 어떤 상태였고 Por eso básicamente los hijos de Dios deben de saber cómo era el hombre original 인간이 어떤 문제 속에 빠져 살고 있고 y en qué problema está el hombre. 그리스도가 왜 길이 되는지에 대한 사실을 알고 있으셔야 Y 돼요. deben de saber por qué Cristo es el camino. 그래야 성령의 역사에 전도 문 열렸을 때 말을 할 수 있을 거 아닙니까? Así es como cuando obra el Espíritu Santo, así nosotros podemos hablar. 현장 살리라고 성령이 역사하는 것입니다. El Espíritu Santo obra para salvar al campo. 믿으시기를 축원합니다. Yo los bendigo para que crean en esto. 오늘부터 여러분이 이 사실을 믿고 기도하신다면 성령 역사하실 것입니다. Si ustedes desde ahora pueden creer en esto, entonces el Espíritu Santo obrará. 이거는 약속이라니까요. Esto es una promesa. 예수 믿는 순간 주어진 약속. Entonces esta es la promesa de la obra del Espíritu Santo que dio Jesús. 요 세 가지를 보고 하나님 자녀의 신분이라고 말합니다. Y a estas tres cosas nosotros les decimos la identidad del Hijo de Dios. 신분이라는 건 노력해서 얻어지는 게 아니잖아요. Una identidad no se obtiene con un esfuerzo. 한국 사람은 한국에 태어나는 순간 신분이 주어지는 것이죠. Las personas coreanas cuando nacen en Corea, desde este entonces tienen su identidad como coreanos. 일반 국민으로 있다가 대통령에 당선되는 순간 대통령 신분이 따라오는 겁니다. Entonces cuando uno se vuelve presidente, desde este momento que cambia de ser una persona común a un presidente, llega esta identidad. 마귀에게 시달리다가 예수를 영접하는 순간 선물로 주어진 신분이 하나님 자녀의 신분이라는 겁니다. Entonces nosotros al estar sufriendo como esclavos del diablo, en el momento en el que nosotros podemos recibir a Jesús, allí se nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. 이 신분은 노력해서 얻어지는 게 아닙니다. Esta identidad no se obtiene con un esfuerzo. 믿을 때 누리게 되는 것입니다. Lo podemos disfrutar cuando nosotros tenemos fe. 할렐루야. Aleluya. 이거를 하나님이 여러분에게 값없이 주셨습니다. Y esto se los dio Dios sin un precio. 은혜의 언약으로 Se los dio con un pacto de gracia. 믿으면 누릴 수 있습니다. Si ustedes lo creen, lo pueden disfrutar. 어떤 축복이 있냐? 네 번째, Entonces, ¿cuál es la cuarta bendición? 천사가 동원됩니다. Los ángeles se movilizan. 왜 천사가 동원될까요? ¿Por qué se movilizan los ángeles? 히브리서 1장 14절에 보면 천사는 구원 얻을 후사를 도우라고 보낸다고 합니다. En Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores que obran para los herederos de la salvación. 시편 8편 1절에서 10절에 보면 하나님이 인간을 하나님보다 조금 못하게 만들어요. Si podemos ver en el Salmo 8 del 1 al 10, podemos ver que el hombre fue creado como un poco menos que Dios. 존귀와 영화로 인간에게 관을 씌우십니다. Entonces Él nos da una corona de gloria y de respeto. 엄청난 존재라고요. Entonces son personas muy grandes. 그렇기 때문에 우리가 하나님 자녀 되는 순간 이 신분이 회복되는 거거든요. Y nosotros podemos restaurar esta identidad al ser 하늘의 hijos 군대가 동원될 수밖에 없는 de 것이죠. Dios. Y si nosotros restauramos esto, los ángeles no tienen más opción que moverse. 여러분 왕이 가는데 경호원 따라 와야 돼요, 안 와야 돼요? Entonces cuando va un rey, ¿tienen que seguirle las huestes o no? 과테말라 왕이 어느 나라를 가는데 경호원이 갑니까 안 갑니까? Entonces ¿será que cuando se mueve el presidente de Guatemala no le siguen todo el ejército? 당연히 따라가는 거 아닙니까? Hay que seguirlo naturalmente. 하나님의 왕 되신 하나님의 자녀가 가는 현장에 하나님이 함께하는 거고요. Entonces cuando los hijos de Dios van a algún lugar, entonces los ángeles van con ellos y Dios está con ellos. 그 하나님의 자녀들을 돕는 영이 따라올 수밖에 없는 것입니다. Si es así, entonces los espíritus que ayudan a los hijos de Dios no tienen más opción que seguir. 시편 103편 20절에 23절에 보면 너 말씀을 돕는 천사여 이렇게 말합니다. En el Salmo 103, del 20 al 23, nos dice que son los ángeles que escuchan esta palabra. 하나님의 의를 이루는 천군이여. Y también los ejércitos que cumplen la justicia de Dios. 천군과 천사가 언제 동원되느냐? 하나님의 의를 위하고 하나님의 나라 임할 때, 그걸 위해 움직일 때.
cuando se mueven los ángeles y también los ejércitos de Dios, cuando se mueven por la voluntad de Dios y también por el reino de Dios. 그리고 하나님의 말씀이 선포되는 곳에 Y también cuando se proclama la palabra de Dios. 이 천사가 활동을 한다니까요. Ahí es cuando obran los ángeles de Dios. 계시록 8장 3절에서 5절에 보면 우리가 기도할 때 천사가 우리의 기도를 하나님께 올린다고 합니다. En Apocalipsis 8, del 3 al 5 nos dice que cuando nosotros oramos, entonces los ángeles suben estas oraciones a Dios. 아수르 군대 18만 5천 명이 히스기야 왕 시절에 쳐들어왔습니다. Entonces podemos ver que un ejército asirio compuesto de 18.500 soldados estaba entrando. 그날 밤에 히스기야가 하나님 앞에 기도합니다. El rey Ezequías ora esta noche. 무슨 일이 벌어졌습니까? ¿Qué es lo que ocurre? 천사 하나가 18만 5천을 송장을 만들었죠, 하룻밤에. Un ángel puede eliminar a los 18.500 soldados. 18만 5천 명을 송장 만들었던 그 천사는 지금 어디 가서 뭘 하고 있을까요? Entonces este ángel que puede eliminar a los 18.500 soldados, ¿a dónde fue? ¿En dónde está? 저는 하나님의 자녀들을 돕고 있을 거라고 믿습니다. Yo estoy seguro de que está ayudando ahora a los hijos de Dios. 예수님의 탄생 소식을 전했던 가브리엘 천사가 있습니다. También podemos ver al ángel Gabriel que anunció las nuevas de Jesús. 그 천사는 어디에서 쉬고 있을까요? ¿En dónde estará descansando este ángel? 천사가 어디 가서 쉬겠어요? ¿Ustedes cómo creen que un ángel va a descansar? 지금도 기쁜 소식을 전하고 있겠죠. Incluso ahora estará compartiendo estas nuevas buenas. 저와 여러분이 복음 들고 가는 현장에 동원되어 있을 것입니다. Estará en estos campos en donde nosotros estamos proclamando el evangelio. 천사 보입니까 지금? ¿Ustedes pueden ver a los ángeles? 안 보여요? ¿No los pueden ver? 천사 보이면 큰일 납니다. Si miran a los ángeles, están en una situación muy grave. 영적인 존재는 보이면 안 되게 되어 있는 겁니다. Porque los seres espirituales están hechos para no ser vistos con los ojos carnales. 그러나 그게 와 있다는 건 우리는 믿음으로 알 수 있습니다. Pero nosotros podemos saber con fe de que ellos nos están siguiendo. 말씀에 약속했기 때문에 우리가 믿는 거죠. Nosotros lo creemos porque está prometido en la palabra. 사도행전 12장에 보면 마귀하고 싸웠던 그 미가엘 천사장, Podemos ver también en Apocalipsis 12 que estaba el ángel Miguel que pudo pelear contra Satanás. 어디서 뭐 하고 있을까요? ¿Qué estará haciendo ahora? 현장에 복음 전하는 곳에 동원되어 있을 것입니다. Estará movilizado a un campo en donde se esté proclamando el evangelio. 다니엘 10장에 보면 다니엘이 기도할 때 그 응답을, 그 소식을 전해오던 그 천사, 응답을 가지고 오던 그 천사, En Daniel 10 podemos ver que Daniel estaba orando y viene un ángel a darle noticias de sus respuestas. 여러분 성경 읽어보면 나온다니까요. Esto lo podemos ver en la Biblia. 베드로가 옥중에서 잘 때 그 베드로를 깨웠던 천사가 나오죠. Y también podemos ver que hay un ángel que despierta a Pedro. 오늘 이 자리에 동원됐는 줄 믿습니다. Y entonces yo creo que en este momento ese ángel está aquí. 왜? ¿Por qué? 졸지 말라고. Para que no se duerman. 날씨도 덥고 길어지고 하니까 졸릴 텐데 Entonces por el clima que hace calor y también se está alargando esto, pero van a tener sueño. 말씀을 믿으시길 축원합니다. Pero yo les bendigo para que de verdad crean en esta palabra. 하나님의 자녀들을 도우라고 보내셨다. Entonces los envió para enviar a ayudar a los hijos de Dios. 근데 뉴에이지 사상은요 천사를 섬기라고 하죠. Pero podemos ver que el movimiento de la nueva era está sirviendo a estos ángeles. 귀신의 역사입니다. Son obras de los demonios. 믿지 마십시오. No hay que creer en esto. 하나님의 자녀가 가는 곳에 모든 흑암은 결박되는 것입니다. Entonces a donde van los hijos de Dios se atan todas las tinieblas. 이게 다섯 번째 약속이에요. Esta es la quinta promesa. 마귀를 대적하라. 그가 너희를 피하리라. Entonces nos dice resistid al diablo y huirá de vosotros. 누가복음 10장 19절에 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력 제할 권세를 주었다. En Lucas 10:19 nos dice que nos da la autoridad para pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. 너희를 해할 자가 결단코 없을 것이다. Entonces no habrá nadie que nos pueda dañar. 아멘. Amén. 이미 주었다 그랬습니다. Y esto ya fue dado a nosotros. 이미 갖고 있는 것이에요. Esto es algo que ya tenemos. 마태복음 10장에 보면 제자들을 부르면서 병 고치는 은사, 귀신 쫓는 권세를 주신다. En Mateo 10:1 nos dice que nosotros cuando estamos con Jesús, Él nos da la potestad para sanar enfermedades. 마가복음 16장 15절 17절에 이런 말씀 있죠. En Marcos 16, del 15 al 17 nos dice 믿는 자에게는 이런 표적이 따를 것이다. que aquellos que creen estas potestades vendrán sobre ellos 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 y podremos echar fuera demonios en su nombre, 뱀을 집으며 que podremos pisar sobre serpientes 새 방언을 말하며 y podremos hablar nuevas lenguas 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않을 것이다. y que sin importar lo que hagamos no seremos dañados. 그리고 병든 자에게 손을 얹으면 나을 것이다. Y si nosotros echamos las manos sobre los enfermos, ellos sanarán.
왜 이 역사가 벌어져야 됩니까? ¿Por qué es que tienen que ocurrir estas obras? 현장이 사단에게 잡혀있기 때문에 그렇습니다. Porque el campo está siendo controlado por Satanás. 모든 사람이 죄 가운데 마귀의 운명 가운데 잡혀있기 때문에 Es porque todas las personas están en el pecado, están atados por el destino de Satanás. 현장을 살려야 되는 하나님의 자녀들에게 하나님이 이 권세를 주신 것입니다. Por eso es que Dios le dio a sus hijos esta autoridad. 믿으시길 바랍니다. Espero que lo crean. 오늘 이 말씀을 들으시고 여러분이 언약 잡고 집으로 돌아간다면 여러분 가정 가문의 역사는 사단은 오늘 끝날 것입니다. Entonces, si ustedes se aferran a este pacto y regresan a sus casas creyendo, entonces todas las fuerzas de las tinieblas que operan en su familia van a ser atadas. 그냥 믿으시라니까요. Solo crean. 말씀대로 하나님 역사할 걸 믿으시라고요. Ustedes crean que Dios va a obrar de acuerdo a su palabra. 사탄아 물러가라 안 해도 돼요. No necesitan gritar que sea echado fuera Satanás. 어떤 분이 교회에 귀신 들려갖고 막 이런 그 사람이 있었어요. Entonces había una persona que echaba fuera demonios en la iglesia. 권사님들, 집사님들이 달라붙어갖고 막 귀신 쫓아낸다고 난리가 났습니다. Entonces vinieron todos los diáconos y todos los líderes que estaban orando para que los demonios se fueran de un endemoniado. 그 방 옆을 지나가다가 이상한 소리가 나서 전도사님이 그 방을 들어가 본 거예요. Entonces había un sonido muy raro que provenía de un cuarto, entonces un copastor pasó. 막 귀신 쫓는다고 난리가 났습니다. Y entonces todos estaban intentando echar fuera a un demonio. 물어봤대요. 도대체 무슨 일이냐. Y entonces él preguntó, ¿qué es lo que pasa aquí? 여차저차해서 귀신 들려 기도하고 있다고. Estamos orando para que se vaya el demonio de esta mujer. 안 나가냐. Entonces, ¿será que no se va? 죽어도 안 나간다고. No, no se está yendo. 기다려봐라. Entonces él dijo, solo esperen. 귀신 들려서 막 발광하는 사람한테 귀에다 대고 살짝 얘기를 했답니다. Entonces solo llegó y le habló a los oídos de esta persona endemoniada. 그랬더니 이 귀신 들린 사람이요 그 시간부로 조용해지더랍니다. Y desde ese momento esta persona endemoniada se cayó. 그래서 하도 이상해서 그 기도하던 권사님 한 분이 쫓아와서 물었어요. Y entonces como era tan raro le vinieron a preguntar, 도대체 전도사님 무슨 말을 했길래 제가 저렇게 조용합니까? Copastor, ¿usted qué dijo para que esta persona se callara? 간단합니다. Es simple. 귀에다 대고 한마디 했습니다. Solo le dije una palabra. 너 죽인다. Te voy a matar. 누가 말하느냐가 중요하단 말이에요. Entonces lo importante es quién dice estas cosas. 말씀을 믿는 사람이 말하느냐 아닌 사람이 하느냐 이게 차이가 있는 거죠. Entonces es una gran diferencia entre las personas que conocen la palabra y las personas que no la 어떤 conocen. 분은 꿈에 자꾸 귀신이 나타나더랍니다. Hay personas que siempre sueñan con demonios 너무 힘들었대요. y a esta persona le costaba mucho. 어느 날 이 말씀을 들었어요. Pero un día escuchó esta palabra. 너무 확신이 나고 힘이 났습니다. Entonces tuvo mucha seguridad y fuerzas. 꿈에 또 귀신 나타나길 기다리면서 잠을 잤다네요. Entonces dice que durmió esperando a que aparecieran estos demonios en sus sueños. 바람대로 귀신이 나타난 거예요. Entonces aparecieron estos demonios en su sueño. 한마디 했답니다. Entonces dijo una cosa. 네 대가리 내놔라. Entonces como 대가리 내놓으라고. que, bueno, muestren sus rostros. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 네 머리를 상하게 한다고 했지 않냐. Entonces, ¿qué significa esto? Él tenía el misterio de Génesis 3:15, aquel que destruye la cabeza de la serpiente. 네 대가리 한번 내놔봐라. 어디 Entonces 갔냐. muestra tu rostro. 벌벌 떨고 도망가더랍니다. Dice que los demonios huyeron. 믿는 자에게 나타나는 역사입니다. Esto es una obra para aquellos que creen. 오늘 여러분 이 사실을 믿고 여러분 현장 살려내시길 축원합니다. Espero que ustedes crean en esta verdad y que puedan salvar el campo. 여섯 번째 역사입니다. Y también es la sexta promesa. 하늘 시민권. Es la ciudadanía del cielo. 여러분 우리가 사는 이 현장은 우리는 나그네입니다. Entonces nosotros somos expatriados en este campo en el que vivimos. 이 땅은 잠시 있다가 가는 현장이에요. Nosotros estamos en esta tierra momentáneamente, nada más. 우리가 갈 곳은 본향이 따로 있습니다. Nosotros tenemos un lugar al que vamos a ir. 우리가 왔던 그 천국. Entonces es el cielo del que venimos. 천국으로 가는 본향을 갖고 있는 나그네들이에요. Nosotros somos expatriados que iremos al cielo. 소망 두지 마시기 바랍니다. Espero que no pierdan esta esperanza. 이 세상 거는 다 썩어집니다. Porque todo lo que está en esta tierra son cosas que no sirven. 젊음도 없어집니다. Entonces incluso la juventud desaparece. 아름다움도 없어집니다. Y también la belleza. 돈도 명예도 다 없어집니다. También el dinero y la fama, todo desaparece. 권세도 다 없어지지 않습니까? También toda la autoridad desaparece. 오직 남는 거 하나 있습니다. Solo hay una cosa que queda. 생명운동, 복음운동. El movimiento de vida del evangelio. 이 말씀운동이 남게 되어 있습니다. Solo el movimiento de esta palabra. 제자가 남게 되어 있습니다. Solo los discípulos.
빌립보서 3장 20절에 보면 우리의 시민권이 하늘에 있다 말합니다. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. 출애굽기 32장에 보면 32장 32절에 보면 다 모세가 하나님 앞에 기도하는 장면이 나옵니다. Nosotros podemos ver en Éxodo 32 que Moisés ora ante Dios. 시내산에 올라갔다 내려오고 하니까 전부 우상을 숭배하고 있거든요. Él había subido al monte Sinaí y cuando regresó había visto que todos los israelitas estaban sirviendo a los ídolos. 하나님이 그 우상 숭배하는 백성을 막 죽이겠다 말합니다. Entonces Dios le dice que él destruirá a todos los israelitas que están haciendo la idolatría. 그때 하나님 앞에 기도합니다. Pero Moisés ora ante Dios 이 백성을 살려주십시오. para que salve a este pueblo. 하나님께서 이 백성을 죽이시면 광야에 끌어내서 다 죽였다고 나쁜 소문 날 거 아닙니까? Entonces le dice Dios, entonces dirán las naciones que tú sacaste a los israelitas al desierto solo para matarlos. 저들을 죽일 거면 하늘에 기록된 그 책에서 내 이름을 제해 주십시오. Si tú vas a destruir a este pueblo, entonces rae mi nombre del libro de la vida. 모세가 하늘에 이름이 기록된 책이 있다라는 걸 알고 있었습니다. Entonces Moisés sabía de que había un libro en el cual estaba escrito su nombre en el cielo. 예수 믿는 순간 우리의 이름은 하늘에 기록됩니다. Entonces nosotros cuando creemos en Jesús podemos ver que nuestro nombre se registra en el cielo. 예수의 이름을 믿는 순간 우리는 하늘나라 백성이 되는 것입니다. Entonces cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros nos volvemos ciudadanos del cielo. 오늘부터 결단하시면 됩니다. De verdad debemos de tener esta resolución desde hoy. 단 한 번밖에 없습니다. 우리 인생. Solo tenemos una vida. 복음 위해서 올인하면 됩니다. Solo debemos de dar el todo por el Evangelio. 할렐루야. Aleluya. 하나님 앞에 한 번 서거든요. Entonces debemos de, solo nos paramos una vez ante Dios. 뭐 하다 왔냐 하나님 물으시면 여러분 뭐라고 Y 대답하실래요? cuando Dios nos pregunte, ¿qué hiciste en tu vida? ¿Qué le vamos a 열심히 responder? 사람 죽이다 왔습니다. 할 겁니까? Ustedes van a decir, yo me esforcé muchísimo para matar a la gente. 열심히 사기치다 왔습니다. 이 말 할 겁니까? O yo me esforcé mucho para ser un charlatán. 하나님 부족하지만 내가 하나님을 위해 살다 왔습니다. Nosotros debemos decir, Dios, aunque yo soy carente, de verdad viví por ti. 복음으로 생명을 살리다 왔습니다. Yo salvé a las personas con el Evangelio. 제자를 찾다 왔습니다. Yo fui a buscar discípulos. 이 말씀을 할 수 있어야 될 거 아닙니까? Debemos de poder decir esto ante Dios. 이 땅에 소망 두지 마시고 하늘 시민권 누리시길 축원합니다. Entonces espero que no se queden en esta tierra, sino que disfruten de esta ciudadanía del cielo. 우리의 시민권이 하늘에 있기 때문에 하나님은요 우리를 보호하시고 인도하시기 위해서 모든 관심을 집중하고 계십니다. Como nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces Dios tiene todo el interés y también Él nos protege. 만약에 제가 여기서 사고를 당하면 어느 나라가 제일 관심을 두는 줄 아십니까? Digamos, si yo me accidento en este lugar, ¿qué nación es la que más se interesa en mí? 한국 정부가 관심을 둘 겁니다. Entonces el gobierno coreano es el que se interesaría. 한국 대사관에서 먼저 일을 진행하겠죠. Y entonces desde la embajada coreana vendrían a hacer las cosas. 한번 괌에서 미국 비행기가 추락한 적이 있습니다. Hubo una vez en que en Guam cayó un avión estadounidense 거기에 미국 시민권자들이 타고 있었거든요. y habían personas que tenían la ciudadanía estadounidense allí. 한국 비행기가 떨어졌는데 Y había caído este avión que era de Corea. 한국 정부에서 구조대를 파견하기 전에 벌써 미국이 와서 그걸 딱 준비하고 있더라고요. Pero antes de que el gobierno coreano enviara a las tropas allí, ya habían venido las personas que iban a ayudar de Estados Unidos. 우리의 신분이 어디에 있냐, 우리의 시민권이 어디 있냐가 이렇게 중요합니다. Entonces, así de importante es la ciudadanía que nosotros poseemos. 저와 여러분은 이 땅에 살지만 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. Nosotros vivimos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. 그래 이 땅에 소망 두지 마시고 하늘 소망 두시기 바랍니다. Por eso espero que no tengan esperanzas en esta tierra, sino en el cielo. 저는 한국 사람이고요. Yo soy una persona coreana. 여러분 과테말라 사람입니까? Ustedes son guatemaltecos. 아닙니다. 우리는 한 나라 사람입니다. No es así, nosotros somos de un país, 천국 사람. somos del cielo. 이게 우리가 갖고 있는 시민권이에요. Esta es nuestra ciudadanía. 이게 성경에서 하신 약속이다. Eso es una promesa que nos da la Biblia. 하나님이 하신 약속 붙들면 응답 받는 것입니다. Si nos aferramos a la promesa de Dios, entonces recibimos respuestas. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 Entonces, si nosotros no tenemos fe, no podemos alegrar a Dios. 믿으시기를 축원합니다. Por eso los bendigo para que tengan fe. 마지막 7번째입니다. Por último, la séptima bendición. 세계 복음화를 우리에게 맡겨주셨습니다. Dios nos encargó la evangelización mundial. 전 세계 모든 족속을 이 말씀으로 살려내는 비밀이 우리에게 있는 것이죠. Nosotros tenemos el misterio para salvar a todos los pueblos del mundo. 구원받은 사람이 이 일을 할 수 있습니다. Solo los salvos pueden hacer esto.
맞습니까? ¿O no es así? 천주교인이 세계복음화 할 수 있나요? ¿Será que los católicos pueden hacer la evangelización mundial? 모슬렘이 세계복음화 하겠습니까? ¿Será que los musulmanes van a hacer la evangelización mundial? 복음화는 그리스도, 예수가 그리스도라는 걸 복음이라고 하거든요. Porque el hecho que Jesús es el Cristo, esto es el evangelio. 전도는 예수가 그리스도라는 걸 전하는 걸 전도라고 합니다. El evangelismo es el proclamar que Jesús es el Cristo. 복음화는 뭐냐? Entonces, ¿qué es la evangelización? 전 세계 모든 사람이 예수를 그리스도로 인정하는 걸 말하는 겁니다. Es el que todas las personas del mundo reconozcan que Jesús es el Cristo. 인정하는 것과 믿는 건 좀 다르죠. Es diferente el reconocer que creer, ¿verdad? 인정하고도 믿지 않는 사람이 있을 수 있지 Hay 않습니까? personas que pueden reconocerlo, pero que no lo crean. 믿든 믿지 않든 예수가 그리스도를 전 세계 사람이 인정하도록 하는 일이 우리에게 맡겨진 일입니다. Sin importar si ellos creen o no, el hecho de que todas las personas tienen que reconocer que Jesús es el Cristo es nuestra comisión. 그래서 마태복음 28장 18절 20절에 그래서- 모든 족속으로 제자를 삼아라. Por eso nos dice en Mateo 28 del 18 al 20, ir y hacer discípulos de todas las naciones. 마가복음 16장 19절에 20절에 만민에게 가서 복음을 증거해라. Nos dice en Marcos 16 del 19 al 20 que debemos de ir a hacer discípulos en todas las naciones. 사도행전 1장 8절에 땅 끝까지 가라. En Hechos 1.8 nos dice hasta el fin de la tierra. 이게 우리에게 맡겨주신 하나님이 주신 약속입니다. Esta es la promesa que Dios nos encargó. 4번, 5번, 6번, 7번 이거를 권세라고 합니다. Entonces decimos desde el punto 4, el 5, el 6 y 7, nosotros a esto le llamamos autoridad. Y el 6. 하나님 자녀의 신분 갖고 있는 사람은 권세를 누리게 돼 있어요. Entonces aquellos que tienen esta identidad pueden disfrutar de la autoridad. 권능은 우리에게 있는 것을 권능이라고 합니다. Entonces nosotros poseemos esta autoridad. 파워, 우리에게 있는 것을 파워라 그래요. Entonces el poder, lo que nosotros tenemos, a esto le decimos. 권세라는 건 위에서 주어진 것을 말합니다. El poder es algo que nosotros tenemos, pero la autoridad es algo que viene desde arriba. 제가 이렇게 보여도 몸무게가 90kg거든요. Entonces mi masa corporal es como de 90 kilogramos. 축구할 때 뛰다 보면 이렇게 넘어져 있는 사람 몇 명 보이기도 하고 막 그래요. 뛰다 보면. Entonces cuando yo voy y juego fútbol y solo corro, entonces miro atrás y todos ya se cayeron. 과테말라 와 보니까 총 들고 있는 그 경비원들이 많이 있더라고요. En Guatemala podemos ver que hay muchos oficiales que tienen escopetas. 태권도도 했고 Entonces yo estuve practicando el taekwondo 붙으면 제가 이길 것 같은 사람이 많이 있었습니다. y yo creí que yo le podía ganar a muchas personas. 근데 제가 그 사람들을 붙들고 싸울 수 있습니까 없습니까? Pero ustedes creen que puedo pelear con alguien con una escopeta o no? 위에서 준 권세가 있는데 제가 건드렸다면 죽습니다. 저는. Ellos tienen algo que les es dado desde arriba. Si yo me meto con ellos, de verdad será algo grave para mí. 경찰복 있는 사람 갖고 내가 멱살을 잡으면 어떻게 되겠어요? Entonces, ¿qué pasa si yo me peleo con un policía? 그냥 1대1로 싸우고 끝나지 않습니다. Entonces no pelea, no termina 1-1. 저는 곧바로 감옥에 가게 되겠죠. Yo iría a la cárcel de una vez. 그게 권세입니다. Esto es una autoridad. 하나님께서 신분을 갖고 있는 저와 여러분에게 이 권세를 주신 것입니다. Entonces nosotros que tenemos la identidad de ser hijos de Dios, a Dios nos dio a nosotros una autoridad. 이게 하나님 자녀의 축복, Estas son las bendiciones de un hijo de Dios. 하나님이 주신 새로운 언약. Y es un nuevo pacto que Dios nos dio. 아담과 하와는 에덴 동산에서 약속을 잃어버리고 저주 재앙 속으로 빠졌으나 Adán y Eva perdieron el pacto, fueron echados del huerto de Edén y cayeron en maldiciones. 저와 여러분은 이 새로운 약속을 잡고 세계를 살리는 축복 누려야 될 줄 믿습니다. Pero nosotros debemos de aferrarnos a este nuevo pacto y salvar al mundo. 한 가지만 기억합시다. Hay que recordar una cosa. 믿음이 없이는 기쁘시게 못한다. Sin fe no podemos alegrar a Dios. 믿음은 뭐냐? ¿Qué es la fe? 말씀을 믿는 것이다. Es el creer en esta palabra. 그럼 주신 말씀은 어떤 거냐? Entonces, ¿cuál es la palabra que Dios nos dio? 그리스도에 대한 거, Nos dio a Cristo. 인간에 대한 거, Nos dio también la palabra acerca del hombre 하나님의 자녀에 대한 거. y también acerca de los hijos de Dios. 이 새로운 언약을 잡고 전 세계 살려내시는 여러분 되기를 축원합니다. Yo los bendigo para que ustedes se puedan aferrar a esta palabra y que podamos salvar a todo el mundo. 기도합니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 새로운 언약 주시니 너무나 Te 감사합니다. agradecemos por darnos un nuevo pacto. 기도로 이 은혜를 누리게 하여 주시고 Señor, permítanos disfrutar de esta gracia con la oración 이 언약을 누리는 증인들 되도록 역사하여 y 주시옵소서. permítenos ser testigos que disfruten de este pacto. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. Bendito Dios. ¿Se lo puede dar más fuerte a Él? 하나님께 영광의 Adiós. 박수를 드리겠습니다. Puede hacer que algunos piensen